बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे, बखैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की उर्दू की किताब से 7वां सबक पढ़ेंगे। इसका नाम है आराम व सुकून और सिनफ़ अदब के लिहाज से ये ड्रामा है। इस ड्रामे के मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। स्टूडेंट्स, इसका मुताला हम शुरू करते हैं। इस सबक के मुताले के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ड्रामे को पढ़कर इसके लवाज़मात से आगाही हासिल कर सकें। मकालमे के हवाले से गुफ्तगू करते वक्त एहसास की शिद्दत, फ़िक्र की ज़रूरत, अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, रमूज़ व औक़ाफ़ के इदराक और अदायगी की दीगर ख़ुसूसियात का लिहाज रख सकें। जुमला इस्मिया के अज्ज़ा की निशानदही कर सकेंगे। इसके अलावा रोज़मर्रा और मुहावरे की ख़ुसूसियात पेश नज़र रखते हुए फ़िक्रों की तस्हीह कर सकें। ड्रामे के किरदार में शामिल हैं डॉक्टर, मियाँ, बीवी, लल्लू जो कि मुलाजिम हैं, फ़कीर और बच्चा। मंजर कुछ यूँ है कि घर का एक कमरा जिसमें दीवार के साथ चारपाई बिछी है, एक तरफ 2 कुर्सियाँ धरी हैं और मेज़ पर दवाइयों की शीशियाँ रखी हुई हैं। डॉक्टर मियाँ का मुआयना कर रहा है। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर ग़ालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जब ही तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियाँ और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने इन्हीं भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ: डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर: जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मतलब ज़रूरत नहीं, यानी मतलब के मैंने बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। इज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी है आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाज़त। बीवी: फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहिबा, मरीज़ के कमरे में शोर-गुल नहीं होना चाहिए, आसाब पर इसका बहुत मुसर असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। तक़वियत यानी ताकत, सुकून मिलता है आसाब को। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आता है। लल्लू: हुजूर। डॉक्टर साहब: उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी: आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर। मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ: यूँ ही चुपका पड़ा हुआ था। बीवी: बस चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप कोई बात करेंगे ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान हो जाती है। तमाम दिन पूरे आराम और सुकून में गुजारें, समझ गए ना? कर आता है। बीवी: क्यों, बदन टूट रहा है क्या? मियाँ: बीवी: कहो तो दबा दूँ। मियाँ: बीवी सोने को चाह रहा हो तो चली जाऊँ? मियाँ: अच्छी बात है, कर आता है। बीवी: अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने यहाँ आपकी मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पलट करता है। कुंडी की आवाज़: कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू देखो, ये कौन कबाड़ तोड़े डाल रहा है? लल्लू दूर से: सक्का है बीवी जी। बीवी: सक्का? घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर-गुल न होने पाए, और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का? अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी।
میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلوا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پہ جو نہیں رینگتی۔ میاں ارے بھائی بخشو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتی، یعنی کہ ذرا سا ڈھیل دے دو تو۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھیے، اب آپ بتائیں، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اسی للو کی ہیں۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پہ نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے۔ للو، ارے للو۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ غل کے معنی ہے شور۔ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پہ رکھی ہوئی تھی۔ کراتا ہے۔ بیوی تم نے؟ ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجایا جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ کراتا ہے۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی کب بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی صبح سویرے کہا تھا، کم بخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ للو جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کے ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے۔ تو یہ گھنٹے یہاں تمہارے سرانے رکھے جاتی ہوں؟ میاں کرا کر کواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہیں گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں۔ بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیان کا لکھا ہوا کہاں؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، یخنی، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں جو چیز چاہے۔ بیوی اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، مقوی کا مطلب طاقتور۔ میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹپٹ شروع ہو گئی؟ بیوی ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے پہ سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کم بخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، پر ہونے میں نہیں، بھرنے میں نہیں آ رہا اس کھلونے سے۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کم بخت کو، اتنا خیال بھی نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شروع غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں بیوی دبا لیتے تو گھٹ جاتا، یعنی درد کم ہو جاتا۔ میاں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نا مراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نہ مراد، اتنا خیال نہیں، اب بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شروع غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ خود رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگ کا، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کرائے جا رہا ہے، یعنی کہ پریشان، زچ کا مطلب ہوتا ہے پریشان۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر ارے بھئی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کم بخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بیوی جی۔ میاں بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے۔ کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آ جاؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے۔ ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کر۔ بدتمیز، گستاخ کہیں کی۔ بیوی مجھے بلایا تھا؟
है तुम उठे क्यों? मियाँ इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी तो। बीवी तोबा तोबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल के दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ फ़ोन था तुम्हारा। बीवी किसने किया था? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी जब उठी खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ मैंने कह दिया कि फिर फ़ोन कर लें। बीवी मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं? मियाँ बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। कराता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ कर रहा है। यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज़। अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा ज़ोर से, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी ज़ोर से, खत लिख रही हूँ अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराते हुए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी भी आ गई, नाजिल हो गई। बीवी तोबा आप तो बौखला देते हैं, देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चों को चुप क्यों कर करवा सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क़यामत आ गई, अभी आ रही हूँ, 2 सितरें लिख लूँ। मियाँ कर रहा है। बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। मियाँ ख़त्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी अभी हुआ जाता है ख़त्म। इस गुल में फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ कर रहा कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। बीवी तो अब मैं तो इसे बुलाकर नहीं लेकर आई। मियाँ अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। बीवी ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हवा दस्ते में रीठे कूटना शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में फ़कीर के बच्चे के रोने और फ़कीर की सदा और हावन दस्ते की धमक और शामिल हो जाती है। मियाँ हाय तोबा तोबा हाय। बीवी अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कर रहा था, वह घबरा के उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी और शेरवानी? मियाँ हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अब भी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी है वो क्यों? मियाँ आराम और सुकून के लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये ड्रामा सुनकर अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने बहुत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।